बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन मार्का हक के हवाले से और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया इरफान। और ये हमारी ट्रांसमिशन ऐसी है कि जिसमें मेरे साथ बहुत से मेहमान मौजूद होंगे, एक पूरा पैनल मौजूद होगा, लेकिन एक चीज़ से एक यूँ कह लीजिए कि एक शेर को दोहराने से इस बात का आगाज़ करते हैं कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। बचपन में मैंने एक मिली नगमा सुन रखा था, है जज्बा जुनूबा जुनून तो हिम्मत ना हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान। तो बाज़ुकात हम इस किस्म के गीतों को या मिली नगमों को सिर्फ इंजॉय किया करते थे, गो कि इनके साथ हमारी तारीख की सुनहरी यादें वाबस्ता हैं। लेकिन आज जब हम जिस हवाले से बात कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा अपनी तारीख के माजी में नहीं जा रहे, उसके झरोंकों में नहीं जा रहे। हम बात कर रहे हैं साल 2025 में मिलने वाली पाकिस्तान को उस भरपूर कामयाबी के हवाले से कि जिसे न सिर्फ दुश्मन ने देखा, इस कौम ने देखा, बल्कि उस कामयाबी को पूरी दुनिया ने देखा। आलमी सतह पर उसे पजीराई मिली और फिर ऐसी पजीराई मिली कि जो पाकिस्तान की ज़बान थी वो पूरी दुनिया की ज़बान थी। जो पाकिस्तान कह रहा था वो पूरी दुनिया कह रही थी। जो पाकिस्तान सोच रहा था वो पूरी दुनिया सोच रही थी। एक नैरेटिव जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बिल्ड किया जाता था उसको पाकिस्तान ने तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान ने बताया कि हम अमन के दाएं हैं, हम अमन के ख़्वाह हैं। और यही तो वजह है कि आज जब आलमी जंग के हम देखते ना कि दहाने पर है ईरान और अमेरिका और लोग कहते हैं कि शायद ये कोई तीसरी बड़ी आलमी जंग है, तो वहाँ पर भी अगर कोई पॉजिटिव मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है। बहरहाल पाकिस्तान को मिलने वाली इस कामयाबी का जिक्र तो हम अपनी ट्रांसमिशन में बहुत आगे चलकर करेंगे, लेकिन इस एक साल के अंदर अंदर पाकिस्तान ने जो भरपूर तरीके से कामयाबियां समेटी हैं उसको वन बाय वन डिस्कस जरूर करेंगे। और आज माशाल्लाह जो एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, डीजी ISPR उसको लीड कर रहे थे और फिर पाक फ़ज़ाइया और पाक नेवी के नुमाइंदगान भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई कि जिसने हम सभी को हैरान कर दिया। उन हैरान कुन चीज़ों पर भी रोशनी डालेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ आपसे करवाती जाऊँ। फिलहाल तो मेरे साथ मेरे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं, होस्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हैदर हयात। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे एंकर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब जो कि रोज़ाना पब्लिक ओपिनियन का हिस्सा होते हैं। हमें ज्वाइन करेंगे स्कॉलर ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब भी, और इसके अलावा डॉक्टर सैयद राग़िब अली साहब भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। मीनवाइल जितने मेहमान हमें ज्वाइन करते चले जाएंगे उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते चले जाएंगे। रिजवान रज़ी साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। सर, आज की एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान ने जिस तरीके से भरपूर अंदाज में एक बार फिर से न सिर्फ अपनी कौम को बताया कि उसने ये कामयाबियां किस तरीके से समेटी, बल्कि पूरी दुनिया को एक बार फिर से बताया कि हमने जो किया वो क्यों किया और हम आगे भी क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे लिए बड़ी ताज्जुब वाली बात थी, क्योंकि आज खुलकर इजहार किया गया ना, हमने 4 राफेल गिराए, SU-30, MiG-29, मिराज 2000, पाकिस्तान की तरफ से गिराए जाने वाले तैयारों में ये 8 तैयारे शामिल थे। ये हमारी पाक फ़ज़ाइया की, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की, हमारी मिलिट्री की और हमारी स्पेसिफिक जो स्ट्रेटजी थी अगेंस्ट इंडिया, सर ये कितनी मरबूत हिकमत अमली थी। अच्छा, कोई ऑडियो का आई गेस इशू। आई एम सो सॉरी रज़ी साहब, मैं आपको दोबारा से लेती हूँ, बात करते हैं। जस्ट कहते हैं कि सबसे पहले स्टूडियो गेस्ट से ज्वाइन कर लेना चाहिए। हैदर, आप ही से आगाज़ करते हैं। हैदर, ये जो आज चीज़ें हमारे सामने आई हैं, पहले तो हम डोनाल्ड ट्रंप के मुँह से सुना करते थे, लेकिन जब हमारे अपने हमें आकर बता रहे हैं ना तो हमारी छाती और भी ज़्यादा चौड़ी हो गई है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज ने जिस बेहतरीन अंदाज में गुज़श्ता साल दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी, हमारी वो जो कामयाबी है और जिस अंदाज में हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को जो है वो शिकस्त दी थी, वो अब एज ए केस स्टडी दुनिया के मुख्तलिफ इदारों में पढ़ाया जा रहा है कि कैसे एक निस्बतन छोटी मिलिट्री ने अपने से बड़ी मिलिट्री को शिकस्त दी। फिर जो आज क्लियर किया पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के जो डिप्टी एयर चीफ थे, उन्होंने आज कंफर्म किया कि हमने भारत के बुनियादी तौर पर 8 जहाज़ गिराए। तो वो जो बात हो रही थी ना कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार जिक्र करते थे पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर कि जी वो 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स वर शॉट डाउन, तो वो 7 तो बिल्कुल वो ब्यूटीफुल प्लेन्स थे। 8वां ये बड़ा महंगा UAV था और ये फाइटर जेट से किसी तौर कम नहीं है। एक तो वो ड्रोन्स थे जो हम लोगों ने 100 के करीब, जिसमें इजरायली ड्रोन्स भी थे, हमने उनको गिराया। ये बड़ा
UAV تھا جو بڑے مشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور ہمارے یہی ڈرونز 10 تاریخ کو بھارت کے بڑے شہروں پر پروازیں کر رہے تھے, اور بھارتی ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام ہو گیا. وہ بالکل ہمارے سامنے ملیا میٹ ہو گئی تھی ان کی ہر چیز. ہم نے 6 اور 7 اپریل کی رات جب بھارت نے بزدلانہ کارروائی کی, رات کے اندھیرے میں ہمارے سویلینز کو ٹارگٹ کیا, تو ہم نے ان کی فضائیہ کو اسی وقت جو ہے وہ منو مٹی تلے دفن کر دیا تھا, اور اس کے بعد بھارتی فضائیہ کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کے خلاف اپنے کسی جہاز کو فضاؤں میں اڑا سکے. اور 10 اپریل کو جب ہمارے شاہینوں نے وہ 2 S-400 کی بیٹریز جو پاکستان کے حوالے سے ہمیں جو تنگ کر سکتی تھی, ایک آدم پور کی اور ایک بھوج کی, ہم نے وہ دونوں S-400 کی بیٹریز کو تباہ کیا. اور اگر آپ کو یاد ہو ضیاب, جس وقت 10 تاریخ کو صبح کرنل صوفیہ قریشی جو بھارتی فوج کی ترجمان تھی, اور انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر یہ کہا تھا کہ اب بھارت فردر اسکیلیشن نہیں چاہتا, تو بنیادی طور پر ان کی سٹیٹمنٹ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بھارت نے اپنے کوئی اہداف حاصل کر دیے, وہ مقصد یہ تھا کہ اب بھارت کے پاس لڑنے کے لیے رہ کچھ نہیں اٹھا سکتا. ہم نے کچھ چھوڑا نہیں تھا. ان کی زمینی فورسز سفید جھنڈے لہرا کر اپنی شکست تسلیم کر چکی تھیں. ان کی بحریہ میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ INS وکرانت کو وہ پاکستانی پانیوں کی طرف تھوڑا سا بھی آگے بڑھا سکیں, اور ان کی فضائیہ کا جو ہم نے حشر کیا وہ تو آج پوری دنیا میں جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ کیا عبرتناک شکست ہمارے شاہینوں نے الحمدللہ بھارتی فضائیہ کو دی. بالکل ایسے ہی. اچھا, میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑے صاحب سینئر سیاستدان ہیں, وہ بھی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. میجر صاحب, مارکہ حق میں جو دنیا نے دیکھا وہ ہماری مجموعی پاور پوٹینشل کا صرف 10 سے 15% تھا, یہ کہا گیا DGISPR کی طرف سے. تو سر اگر 100% بھارت دیکھ لیتا تو پھر کیا ہوتا اس کا انجام؟ دیکھیں, میں تو تبصرہ کروں گا جو ایک پولیٹیکل ایرینا ہے اس کے لحاظ سے. جی بالکل. ہم ساروں کو بھی ہم یہ تو کتنے جہاز گئے یا ہم نے کیا 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 اچیو کیا وہ تو ایک چیز ہے ابھی جس کا تذکرہ کر رہے تھے. اصل چیز یہ ہے کہ اس ایونٹ یا اس مارکہ حق سے پہلے ہماری کیا پوزیشن تھی دنیا کے اندر, ہم کیا کس مقام پر تھے. دیکھیں, ہم ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں, ہم اسکینڈینیویا نہیں ہیں, ہمیں ایک بہت مضبوط فوج کی شروع سے ضرورت ہے. اور یہ اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ, یہ ٹرم پولیٹیکل ٹرم ہے, جیسے ہارڈ اسٹیٹ اور سافٹ اسٹیٹ پولیٹیکل ٹرمز ہیں. اب اس مارکہ حق سے پہلے دنیا میں انڈیا کا جو مقام تھا یا جس جگہ پر انڈیا کھیل رہا تھا, پاکستان اس کے مقابلے میں کہیں نظر نہیں آتا تھا. اور ان کا جو ڈپلومیسی ہے یا ان کی جو باقی تمام چیزیں ہیں ان میں بھی وہ ہمارے سے بہت آگے نکل چکے تھے. چاہے یورپین یونین ہے, چاہے امریکہ ہے, وہ ایک تاثر قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. ان کی جو ڈپلومیسی ہے کہ انڈیا اس ریجن کا بڑا سٹیک ہولڈر ہے اور انڈیا کی ہی مرضی سے فیصلے ہوں گے. اور انڈیا جو ٹیررزم کر رہا تھا یا جو دوسرے ممالک میں اسپیناج ایکٹیویٹیز کر رہا تھا, وہ انفارچونیٹلی دنیا بھی برداشت کر رہی تھی. اب جہاں پہ تبدیل ہوتی ہے, ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ جاتی ہے اور ریپبلکنز آتے ہیں, اور ریپبلکنز کی گورنمنٹ آنے کے بعد انڈیا دوبارہ وہی حرکت کرتا ہے جو وہ عادی تھا ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ میں کرنے کی, ایک فالس فلیگ کے ساتھ. تو اگر تو ہوتا کچھ نہیں ہے, اگر ہم نہ دے سکتے یہ جواب اور ہم اپنی حیثیت یا اپنی جو ہماری جو ایمرجنس ہے ہم اس کو اگر ثابت نہ کرتے تو آج ہم کہیں پہ بھی نہ ہوتے. اب ہم نے جب انہوں نے یہ کام کیا تو پاکستان, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارا ملک پہلے سے ہی مضبوط ہے. ہم اگر مضبوط ہاتھوں میں نہیں ہوں گے کمانڈ میں, اگر ہماری کمانڈ یا ہماری جن کے ہاتھوں میں باغ دوڑ ہے ملک کی, اگر وہ مضبوط نہیں ہوں گے تو ملک مضبوط ہوتا رہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق یہ تھا کہ اس دفعہ آپ کی کمانڈ مضبوط ہاتھوں میں تھی اور آپ نے انڈیا کو جو وہ ڈیزرو کرتا تھا آپ نے انڈیا کو اس مقام پر پہنچا دیا. اب اس کے بعد دنیا تبدیل ہوتی ہے اور اس پورے ریجن میں, اس پورے خطہ کے اندر پاور کا جو بیلنس ہے وہ اصل صورت میں سامنے آتا ہے. چائنا تو سائیڈ پہ ہو گیا, اب پاکستان ایک پوزیشن گین کرتا ہے. اور آج اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس بڑے ایونٹ کے بعد, اس بڑے جنگ کے بعد, اس مارکہ حق کے بعد آج آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کوئی ایسی تقریر نہیں ہے چوتھے دن یا 5ویں دن جس میں پاکستان کا ذکر نہ ہو. بالکل. آپ کا سعودی عرب جو آپ کا سب سے محسن اور سب سے قریبی ملک ہے, آپ کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوئے,
قطر आपकी तरफ डिफेंस एग्रीमेंट की तरफ आ रहा है, चाइनीज़ ने इस ईरान की और अमेरिका की जो बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, चाइनीज़ पाकिस्तान के स्टैंस को तस्लीम किया। और आप देखेंगे जो आइंदा दिनों के अंदर ये जो आखिरी मरला होगा ईरान की, ये निगोशिएट कर रहे हैं हम पाकिस्तान, जी। इसमें चाइना ने जो कुछ करना है वो पाकिस्तान के कहने पे कर रहा है। तो इसके बाद आपकी जो वैल्यू है दुनिया के आगे बढ़ गई। और आपने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि आपने अपने संजीदा होने का सबूत दिया, और आपने जो ये मुल्क डिजर्व करता है मकाम दुनिया में, आपने उस तरह बिहेव किया। अब ये तो सारा कुछ हो गया, अब अक्सल चीज़ है कि हम इन तमाम समरात जो हैं इसके समरात हमारी कौम तक पहुँचें। कौम ये तो मुतमईन है कि पाकिस्तान और वो आप किस अंदाज में पहुंचते हुए देखना चाह रहे हैं मेजर साहब? आपकी नज़र में पाकिस्तान इस तमाम तर कामयाबी के नतीजे में क्या कुछ गेन कर सकता है? मैं ये कहता हूँ कि हम इस वक्त दुनिया में शायद ये मकाम हमें पहले नहीं मिला था। तो अवाम जो है, पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो ये देखती है कि इस दौर को आप, यानी जिनके हाथों में ये हुकूमत और जो मुल्क है, वो अवाम के लिए कितना अच्छा कैश करते हैं और अवाम तक उसके समरात क्या लाते हैं। ठीक लगता ये है, जो तासुर ये है हमारा, कि इस ईरान के जो बहुत बड़ा इशू बना हुआ है इस वक्त दुनिया का, इसके सेटल होने के बाद आप एक इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए आप देखेंगे कि मामलात चलें, और ये हम अभी हो जाना चाहिए। यानी मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम जो हमने दुनिया के अंदर अच्छाई साबित कर दी, मजबूती साबित कर दी, इसके रिजल्ट्स अवाम तक आने चाहिए। वो है पावर सेक्टर, बिजली का सस्ता होना, जो कुछ माफियाज हैं उनको उनके ऊपर गिरफ्त होना, पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को रिलीफ मिलना, एजुकेशन, हेल्थ, ऑयल प्राइसेस। तो आई होप सो कि हम इसके रिजल्ट्स में इधर जाएंगे, क्योंकि ममालिक जब ये मामलात करते हैं दुनिया में तो वो उनके बदले में वो अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ लेते हैं। तो दिस इज द टाइम कि हम अपने अवाम के लिए अब दुनिया के साथ मामलात ठीक करें। जी ठीक है, गिव एंड टेक वाली सिचुएशन है एक हमारे लिए, और यहीं पर हमारे सिविल जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसका अब हमने देखना होगा कि रोल कैसा होगा। रिजवान रज़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। रिजवान रज़ी साहब, गुज़िश्ता एक बरस के दरमियान हमने जो अपनी सिविल मिलिट्री डिप्लोमेसी को एक पेज पर देखा है, और जिस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रहे हैं, डिप्लोमेटिकली ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट रही है। और ये हमारे प्रोग्राम में अक्सर गुफ्तगू हो रही होती है कि पाकिस्तान इन तमाम तर सूरत हाल में जो अपना एक रोल प्ले कर रहा है और जिस तरीके से उसने अपना इंटरनेशनल इमेज बनाया है, क्या कुछ पाकिस्तान गेन कर सकता है? जो बात मेजर साहब कर रहे थे, मैं चाहूंगी कि आप उसके ऊपर भी जरा आंसर करें। हाँ, देखिए, मैं मेजर साहब की बात को ही, रोकड़ी साहब की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, इस जंग के बाद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अक्सर दौरों पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ गए या ले जाए गए। उनका प्रोटोकॉल भी शायद ना बनता हो बाज़ जगहों के ऊपर, लेकिन वो गए, क्योंकि आसिम मुनीर साहब उस वक्त एक वॉर ट्रॉफी थे। यानी उन्होंने अपने से 8 गुना बड़ी फोर्स को धूल चटाई, और जो होम ग्रोन स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए ये शिकस्त दी गई। और वो पाकिस्तान ने, मतलब पाकिस्तान से ज़्यादा एडवांस जनरेशन का असला था इंडिया के पास। और आज के दिन भी अगर आप दुनिया से पूछें तो हमारे पास अपना बनाया हुआ खालिद और अपना बनाया हुआ JF थंडर है, ठीक है। और उनके पास दुनिया का कौन सा मुल्क है जहां से उन्होंने असला नहीं खरीदा हुआ? अमेरिका के वो बायर हैं, रशिया के वो बायर हैं, फ्रांस के वो बायर हैं। तो इसलिए असले में एडवांस होने के बावजूद भी जो स्ट्रेटजी थी और जो कि होम ग्रोन थी, और जो अभी तक हम दुनिया को समझ नहीं आई कि इन्होंने किया क्या है, उसके मास्टर क्राफ्टर जो थे वो वही थे। इसलिए वो हर जगह के ऊपर एज ए ट्रॉफी पेश किए गए, और उन्होंने वहाँ पे एज ए ट्रॉफी रहना ही पसंद नहीं किया। उन्होंने डिप्लोमेसी के अंदर एक रास्ता बनाया, और यकीनी तौर पे जब सदर ट्रंप ने उनको पहली दफ़ा अपने वाइट हाउस में मदऊ किया, जबकि वो कनाडा के दौरे पे गए हुए थे, तो ये भी एक अहम बात गिनी गई। वो पाकिस्तान जिसका वज़ीर आज़म जो है वो 3 साल 21 दिन इस इंतज़ार में बैठा रहा कि शायद अमेरिकन सदर जो है वो उनको कॉल करें या उनकी कॉल रिटर्न करें। उस पाकिस्तान के आर्मी चीफ को सदर
جو ہے وہ انوائٹ کرتا ہے, جو کہ پہلے نان چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے جو اس حیثیت میں وائٹ ہاؤس میں گئے, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے سفارتی محاذ کے اوپر پاکستان کی کامیابیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. ہمیں بھی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے اس میں کرنا کیا ہے. یہ ایران والی پائپ لائن سیدھی کروا لیں, یا پریشس میٹل کے اندر انویسٹمنٹ کروا لیں, یا ہم جو ہے وہ آئی ٹی کے اندر تعاون لے لیں ان سے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ویسے اس وقت حکومت پاکستان کو, لیکن کامیابیاں اتنی بڑی ہیں اور پاکستان کا لیکن یہ فیصلہ بھی تو وقت رہتے حکومت کو ہی کرنا ہے نا رضی صاحب, بجائے اس کے وہ کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چھگ گئی کھیت. جب آپ نے اتنا کچھ کیا ہو نہ صرف اپنے قوم کے لیے, اس خطے کے امن کے لیے, سکون کے لیے, جس میں خلیجی ریاستیں بھی شامل ہیں اور بڑی بڑی معیشتیں شامل ہیں, تو میرے خیال سے کچھ کریڈٹ اور کچھ ایوارڈز تو پاکستان کے لیے بنتے ہیں. اینی ویز آگے چلتے ہیں, ہمارے ساتھ تو موجود ہیں سید راغب علی صاحب بھی. ڈاکٹر صاحب, سچویشن ایسی ہے کہ جو کہ ابھی رضی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ بڑے ایڈوانسڈ ویپنز موجود تھے, بڑے طیارے موجود تھے اس کے پاس, انڈیا کے پاس, لیکن پاکستان نے جو اپنی اسٹریٹجی یوٹیلائز کی, وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی ساتھ اپنی ساری بلٹس کو چلا دیا نہیں کرتے, آپ اپنے پاس کچھ رکھتے ہیں اور وقت آنے پر ان کا استعمال کرتے ہیں, لیکن اینٹ کا جواب جب پتھر سے دیا جا رہا ہو. میں بات کر رہی ہوں جنگ میں استعمال کیے جانے والے ڈرونز کے حوالے سے. کہا یہ گیا ہے, بتایا گیا ہے کہ تواتر کے ساتھ ڈرونز استعمال کیے گئے. سر, جنگی صورتحال میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ لینا بڑا ہی کٹھن ہوتا ہے, بڑا ہی پیچیدہ ہوتا ہے, لیکن اگر وہ کام کر جائے تو اس کے کیا ہی کہنے. تو وہ اینٹ کا جواب پتھر سے کتنی یوزفل اسٹریٹجی آپ کو نظر آئی؟ دیکھیں جی, پاکستان کی یہ جو کامیابی ہے, ایک تو اس کے بارے میں دیر آر نو ٹو اوپینینز اباؤٹ دیٹ. پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا اسٹریٹجک جو اینالسٹ ہے پوری دنیا میں, بے شک وہ پاکستانی تھا, انڈین تھا یا فارنر تھا, کوئی بھی یورپین تھا, کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی پاکستان کو انڈیا کے اوپر ایج حاصل نہیں رہا وار میں. بیسیکلی اس وار کو ہمیں دو ڈائمینشنز میں دیکھنا چاہیے. ایک تو ہمیں ایک ٹیکٹیکل ڈائمینشن میں دیکھیں تو ٹیکٹیکل ڈائمینشن میں پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ پاکستان نے فرسٹ ٹائم ماڈرن وارفیئر میں ملٹی ڈومین جو وارفیئر ہے اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا کہ ملٹی ڈومین وارفیئر کس طرح لڑی جائے گی. یہ کنونشنل وار نہیں تھی, دیٹ واز انکنونشنل وار, ماڈرن وارفیئر تھا. اور اس میں جو طیارے وغیرہ گرا دیے پاکستان میں, وہ تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ ناؤ. دوسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, جو میرا خیال ہے کہ اب 1 سال ہو گیا ہمیں اس سیلیبریشن کو کرتے ہوئے, اب ہمیں نیکسٹ لیول پہ جانا چاہیے اپنی کامیابی کی. وہ لیول ہے اسٹریٹجک لیول. اسٹریٹجک لیول پہ پاکستان نے 2-3 بڑی زبردست کامیابیاں اس وار سے حاصل کی ہیں. نمبر 1 یہ کہ پاکستان نے ری گین کیا اپنی لاسٹ اسٹریٹجک اسپیس کو ویزاوی امریکہ. 2000 آنورڈ ہمارے سے وہ اسپیس جو ہے وہ جاتی رہی اور اس میں بہت سارے فیکٹرز شامل رہے, اور وہ اسپیس جو ہے بہت تیزی سے انڈیا کو شفٹ ہوتی ہوئی نظر آئی. اس وار کے بعد وہ اسٹریٹجک اسپیس جو ہے ہمارے پاس واپس آئی ہے. دوسری چیز یہ ہوئی کہ اس وار کے نتیجے میں ہماری جو چائنا کے ساتھ جو اسٹریٹجک اسپیس تھی اس کو ہم نے ری افرم کیا. 2019 میں جو چائنا کے ساتھ پاکستان کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیل ہوئی, اس کی ایک مینیفیسٹیشن ہم نے اتنی زبردست طریقے سے پرفارم کیا کہ میرا خیال ہے کہ چائنا کا پاکستان کے ساتھ اس وقت جو ریلیشن شپ ہے یہ پہلے کبھی بھی نہیں رہا, اور یہ بڑا ایک پاکستان اور چائنا کو ملا کر ایک بڑا آئیڈیل ڈو کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. جو وارفیئر کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, جو اسٹریٹجک وارفیئر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, کہ اس میں ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ that has come out to be like an invincible force in the world at the moment. تیسری جو سب سے اہم جو ریجنل لیول پہ جو اس کی جو آلریڈی جو میجر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, وہ تھا کہ جو اسٹریٹجک ٹلٹ تھا وہ اس وار کے بعد کلیئر کٹ پاکستان کی طرف ٹلٹ ہو چکا ہے, وہ پاکستان کی طرف آ چکا ہے. یعنی اس وقت پاکستان کے بارے میں کسی بھی ملک میں کسی بھی لیڈرشپ نے یہ بات نہیں کی کہ جی پاکستان نے سیز فائر کے لیے ریکویسٹ کی. بیسیکلی اٹ واز انڈیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا پیرلل ڈرا کر لیتے ہیں ہم کہ ایک تو پاکستان انڈیا کی وار ہوئی جو 4 دن میں ہی ختم ہو گئی. ایک وار وہ ہے جو یوکرین کی رشیا کی چل رہی ہے, 2 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک یوکرین نے سیز فائر کے لیے نہیں کہا, جنگ ختم نہیں ہوئی ابھی تک. اسی طرح اگر آپ غازہ کو دیکھیں, غازہ اور اسرائیل کا کوئی میچ نہیں آپس میں, فلسطین کا اور اسرائیل از اے بگ پاور, لیکن وہ بھی وار 1.5 سال کے بعد بڑی مشکل سے وہ ختم ہوئی. اسی طرح آپ تیسری وار یہ دیکھ رہے ہیں ایران اور امریکہ کی وار ہے, اور ایران کا اور امریکہ کا
जो कन्वेंशनल वॉरफेयर में कोई कंपैरिजन नहीं है। अभी तक वो वॉर खत्म नहीं हुई। ये वाहिद वॉर है जिसमें 4 दिन में खत्म 4 हुई दिन के अंदर लपेटी और गई। इसको Exactly. इंडिया माने या ना माने, इसकी सेलिब्रेशन सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है। इंडिया को कहेंगे वो सेलिब्रेट कर ले इसको, उसकी वॉर को अगर उन्होंने जीता है, कुछ किया है, तो दे शुड सेलिब्रेट, ठीक। क्योंकि उनको पता है कि अगर वो सेलिब्रेट कहेंगे, उनके अपने लोग कहेंगे कि यार व्हाट इज द एविडेंस फॉर दिस सेलिब्रेशन। तो ये पाकिस्तान में ही इसकी सेलिब्रेशन हो रही है, जो इन इटसेल्फ इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान हैज़ कम विक्टोरियस आउट ऑफ दिस वॉर। ये बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी है। मैंने जितनी हिस्ट्री पिछले 50 साल में सामने है मेरे सारी, ठीक। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसने इतना कंक्लूसिव विक्ट्री ली हो जितनी कि पाकिस्तान ने। ठीक, बेहतरीन, ये इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। स्कॉलर ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप पैगाम अमन कमेटी के बड़े बेहतरीन मेंबर भी हैं, और जाहिर सी बात है जब हम उलमाए कमेटी के हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान में चाहे फितना फसाद हो, दहशत गर्दी हो, हमारे पड़ोस से होने वाले चाहे मुस्लिम कंट्री के हवाले से ही पाकिस्तान में क्यों ना दहशत गर्दी के मामलात रोनुमा हो रहे हों, तो वहाँ पर उलमाए कराम का जो किरदार हमने देखा अपने मुस्तकबिल करीब में, अपने माजी करीब में, ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट एक उसकी अपनी एक अलग ही सिग्निफिकेंस है। डॉक्टर साहब, कितना ज़रूरी हो चुका है मिंबर और मेहराब दोनों का किरदार पाकिस्तान के हवाले से, कि जब हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोस में भी मुस्लिम लोग रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारी सरजमीन जो है वो दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल की जाती है और हमारे प्यारों का खून बहाया जाता है। ऐसे में इस मार्का हक की कामयाबी के बाद उलमाए कराम ने जो अपना किरदार अदा किया, और मौजूदा दौर में भी आगे चलकर आपको क्या लगता है कि हमारे उलमाए कराम को किन किन मकामात पर हमारे पाकिस्तानियों की रहनुमाई करना पड़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मैं समझता हूँ कि आज आपने मार्का हक बुनियान मरसूस की मुनासबत से अपने इदारा की जानिब से, पब्लिक न्यूज़ की जानिब से ये एक बहुत खूबसूरत हिस्सा डाला है। बैसियत एक पाकिस्तानी जो हमारी ज़िम्मेदारी है, हमें यकीनन उसके इदरा को एहसास रहना चाहिए, और ये इसके बारे में हमें ये पुख्ता नज़रिया और यकीन हासिल करना चाहिए कि ये अल्लाह की नेमत है। जैसे हमारे सिपा सलार, हमारे फील्ड मार्शल CDF हाफ़िज़ सईद आसिम मुनीर साहब ने हमारी उस तारीख़ी उलमा कॉन्फ्रेंस में ख़ुद इरशाद फरमाया था जी कि ये बुनियान मरसूस की जो फ़तह है ये अल्लाह की नुसरत से हमें हासिल हुई है। और उन्होंने फरमाया था कि हमने अपनी आँखों से इस जंग के दौरान, बुनियान मरसूस मार्के के दौरान, हमने अल्लाह की नुसरत और मदद को नाज़िल होते हुए अपनी आँखों से देखा है। और उन्हें मिसाल के तौर पे कहा था कि हमने बहुत सारी बैसियत इंसान इस जंग के दौरान टेक्निकल तौर पे, तकनीकी तौर पे गलतियां की, लेकिन अल्लाह ने अपनी नुसरत से, अपनी मदद से उसे हमारे लिए कामयाबियों का जीना बना दिया। तो यकीनन हमें सबसे पहले इसके बारे में ये ईमान और यकीन पैदा करना होगा कि हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, ये हमारे अल्लाह का फ़ज़ल है, ये अल्लाह की नेमत है। और उस हवाले से मिंबर व महराब की जानिब से ये बिल्कुल आज मुत्तफ़िक़ आवाज़ बुलंद हो रही है कि हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। इस्तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अल्लाह की जब नेमत मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, उससे अल्लाह अपनी नेमत में और इस्तेहकाम और इजाफा पैदा कर देता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी ये भी जिम्मेदारी है जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन ला यशकुरुन्नास ला यशकुरुल्लाह, जो इंसानों से फैज़ और नफ़ा पाकर उनका शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी ना शुक्रा शुमार होता है। तो ये हमें जो नेमत और ये इतनी बड़ी कामयाबी और खुशी हासिल हुई है, इसका सबब मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह ने किसे बनाया? अफ़वाज पाकिस्तान को बनाया, हमारे दिफाई इदारों को बनाया, हमारे सिपा सलार आज़म फील्ड मार्शल हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब और उनकी पूरी टीम को बनाया। इसलिए बैसियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती, हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी अफ़वाज का शुक्रिया अदा करें और हम अपने फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करें। और आज मिंबर व महराब की इस दावत का और इस पैगाम का रिजल्ट देख लें कि आज पाकिस्तान की कोई ऐसी मस्जिद नहीं, पाकिस्तान की कोई ऐसी दरसगाह नहीं, पाकिस्तान की कोई ऐसी इमाम बारगाह नहीं, मैं तो इससे आगे बढ़ के ये कह रहा हूँ
पाकिस्तान में जो अकलीतें आबाद हैं उनकी मुनासबत से भी कहता हूँ, पाकिस्तान की मसीही बरादरी का कोई ऐसा चर्च नहीं है, हिंदू जो हमारी यहाँ अकलीत मौजूद है उनका कोई मंदिर ऐसा नहीं है, और हमारी सिख बरादरी का कोई ऐसा गुरुद्वारा मौजूद नहीं है कि जहाँ आज अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद नहीं हो रहे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे सुनाई नहीं दे रहे, और अपने अपने मजहब के मुताबिक और अपने अपने मजहब की तालीम के मुताबिक फील्ड मार्शल सिपा सलार आजम हजरत जनाब मोहतरम सैयद आसिम मुनीर साहब की दराजी उम्र की दुआएं नहीं मांगी जा रही। और तीसरा, आपने जो बात फरमाई कि यकीनन वैसियत मिंबर व महराब के वारिस ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, और इसी ज़िमन में हमारी ये कौमी पैगाम अमन कमेटी हुकूमत पाकिस्तान तश्कील पाई गई कि हमने ये पैगाम पाकिस्तान की गली गली और हमने एक एक देहात तक पहुँचाना है। और वो पैगाम क्या है कि हमने अपनी कौम के अंदर फ़िक्री यकजहती पैदा करनी है। और मैं समझता हूँ कि मार्का हक बुनियाद मरसूस के ये एक इनाम और एक नेमत नहीं है, इसके ज़िमन में अल्लाह ने हमें युरसिलिस समालैकुम मिदरारा अपनी नेमतों की बारिशें कर दी हैं। उसमें कौमी इत्तेहाद, आज पूरी पाकिस्तानी कौम 26 करोड़ वो सब कुछ भूल चुकी है, वो एक ही नारा लगा रही है कि फील्ड मार्शल कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं, अल्लाह आपके साथ है। पूरी कौम ये नारा लगा रही है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, और हमें ये इनाम मिला है। आज हम हाफिजुल हरमैन के ये पूरी कौम जो है वो पाक अफवाज के शाना खड़ी है, और इसमें कोई दो राह नहीं कि जो उन्होंने सच कर दिखाया उसकी पूरी दुनिया मौतरफ है, सुपर पावर मौतरफ है। इससे बड़ी बात और क्या रह जाती है पीछे। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि टारगेट्स आप उसी वक्त ही अचीव कर पाते हैं जब आपकी इंटेलिजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। हमारी जो इंटेलिजेंस की कामयाबी रही है वो हमारे मार्का हक की कामयाबी में एक बेहतरीन वो कहते हैं कि की पॉइंट साबित हुई है। इसको भी डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, इससे पहले कि हम लोग बात करें इस हवाले से कि जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी रही है ओवरऑल वो कैसी थी, उससे हटकर ज़रा पाकिस्तान की जो सियासी रवाबित है पूरी दुनिया के साथ उसके हवाले से बात कर लेते हैं। मेजर साहब से इस बारे में ओपिनियन लूँगी क्योंकि एक सियासतदान हैं और इस बारे में हमें वो बेहतर गाइड भी कर सकते हैं। मेजर साहब, जो हमारी पॉलिटिकल इस वक्त आप स्ट्रेंथ देख रहे हैं, जो कि मैंने रज़ी साहब से भी बात की थी कि हमारे सिविल मिलिट्री लीडरशिप का एक साथ काम करना हमें माजी में इस हद तक स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आया, और वैसे भी किसी पॉलिटिकल लीडरशिप के होते हुए जब कोई जंग आप जीत जाए तो कहते हैं कि उसका मोराल पहले से ज़्यादा हाई हो जाया करता है, और फिर वो जो अपनी सिविल डिप्लोमेसी है उसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करती है। मुझे ये बताइएगा, इसकी इस मार्का हक की कामयाबी के बाद आपने हुकूमती सतह पर जो सिफारती खारजा पॉलिसी देखी है उसको आप किस तरीके से एड्रेस करेंगे सर? ये आपने मेरे से पूछा क्वेश्चन? जी मेजर साहब, आपसे देखें, आप इस क्रेडिट ये दें, हमें एक चीज़ और भी बड़ी इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान में जो तजर्बात गुजरे हैं कि हम एक ऐसा मुल्क है, या हमारी जो एक लोकेशन है या जो हमारा एक पूरा कल्चर है वो ये है कि ये एक कॉम्बिनेशन में बेहतरीन परफॉर्म कर सकती है जो नज़र आ रहा है। अगर आप ये कहें कि हर चीज़ अफवाज पाकिस्तान के पास और गवर्नमेंट सारा चीज़ नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम, मिलिट्री लीडरशिप, इसका जो कॉम्बो है, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसके साथ मामलात इस मुल्क के बहुत आगे जाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि वी आर अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल गवर्नमेंट, हम वीक पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है। तो हमारे लिए कुछ मॉडल्स को चेंज करना भी ज़रूरी है। चाइना को देख लें, टर्की को देख लें, तो हम ये जो कुछ चीज़ों पे ना खामखा एलर्जिक भी हो जाते हैं कि जी ये अफवाज का काम नहीं है बीच में आना, तो ये पॉलिटिकल पार्टी कोई कहेगा इसका काम नहीं है। नहीं, हमारे पास कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। अब तीसरी चीज़ की जिसको आपने इंक्लूड करना है वो ये है कि जो आप देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छा पैटर्न आया पॉलिटिकल लीडरशिप का, मिलिट्री लीडरशिप का, और इनकी आपस में बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन की वजह से, और ये क्रेडिट दीजिए आप मियां शहबाज शरीफ को जी। इसकी वजह से आपका मुल्क जो है वो बहुत डिप्लोमेसी के लिहाज से दुनिया में आप बहुत आगे गए। एक तीसरा बहुत अहम फैक्टर है और सेक्शन है आपका, वो है आपकी ब्यूरोक्रेसी। अब आपने इसको किस तरीके के साथ इस ब्यूरोक्रेसी के पॉजिटिव पॉइंट्स को उभारते हुए और इसकी नेगेटिविटी को, जो ये जिन बन जाता है,
آپ کیسے اس کو لیڈرشپ کے تابع کرتے ہیں. تو یہ ہے چیلنج اس وقت پاکستان کے لیے. اور آپ کوئی بھی آگے, کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ اکانومی کی طرف بہت اچھا جائیں گے, کیونکہ میں بار پھر کہوں گا کہ ایران کے موجودہ یہ جو ہو گیا اس کے حل کے بعد آپ کے پاس انویسٹمنٹ یا یہ ان چیزوں کے آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. تو وہاں پر آپ کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے پاکستان کو, وہ ہے گڈ گورننس کی. گڈ گورننس میں جو تیسرا چیپٹر ہے آپ کا, جس کو میں نے کہا کہ آپ کے جو سرکاری ادارے ہیں, آپ کے جو بیوروکریسی ہے, ان کا درست ہونا ضروری ہے. ایک فوج کے ٹھیک ہونے سے ملک ٹھیک نہیں ہوتا, ایک پولیٹیشین کے درست ہو جانے سے ملک ٹھیک نہیں ہوتا. تو آئی ووڈ سے کہ آپ نے جو فوکس کرنا ہے آپ کی لیڈرشپ نے, آپ کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے, وہ ہے گڈ گورننس کی طرف. اور اس کے لیے رائٹ مین ایٹ دا رائٹ اسپاٹ پلیس آپ لے کے ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اسی جنگ کے دوران ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا, وہ تھا انڈین میڈیا. مطلب انڈین میڈیا نے تو خبروں کے حوالے سے ایسا بازار گرم کر کے رکھا ہوا تھا کہ ہم خود یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ پاکستان کا جغرافیہ کیا ایسا ہے جو کہ انڈین میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے, یہ بتا رہا ہے. اب لاہور میں پورٹس نکل آئیں, پتہ نہیں کہاں پر کیا کیا ہو گیا. نور ایر خان جو ہماری بیس ہے وہ تباہ و برباد ہوگی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. حیدر, آپ کا بڑا آمنا سامنا ہوتا ہے انڈین میڈیا سے, آپ ان کی ٹرانسمیشن میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ سچائی کے ساتھ آگے جانا چاہیے. لیکن کیا مائنڈ سیٹ لگتا ہے آپ کو جب آپ ان کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے اکثر کلپس میں نے دیکھے بھی ہیں, سنے بھی ہیں, مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ بالکل حقیقت سے انکاری ہیں. لیکن ذریعہ اب ایسا نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں ہے, یا ہم اسپیسیفکلی بات کریں گزشتہ سال کی جنگ کی, تو ان کو علم نہیں تھا کہ پاکستان ٹھکائی کہاں کر رہے ہیں اور کس انداز میں کر رہے ہیں, وہ سب جانتے تھے. دو چیزیں, ایک تو بھارتی میڈیا کو گزشتہ 11 سال سے جو شیطانی ٹولہ بھارت میں برسر اقتدار ہے, اس کی طرف سے اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے بھارت کے ایشوز کے اوپر بات نہیں کرنی, آپ نے ہر چیز کو پاکستان کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے. ہم نے دیکھا کہ ملٹیپل جو فیک اکاؤنٹس ہیں, ایک اکاؤنٹ ٹویٹر کا, وہاں پہ ایک ٹویٹ آتی ہے اور وہ 4-4 دن 5-5 دن بیٹھ کے پاکستان کے خلاف وہاں پہ ٹرانسمیشنز کرتے ہیں, جس کی کوئی نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے, کوئی بیس ہی نہیں ہوتی, بالکل کوئی بیس نہیں ہوتی. تو لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا چیز آپ ڈسکس کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیز, پھر انہوں نے سسٹمیٹکلی اپنے میڈیا میں سے وہ لوگ جو تھوڑی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتے ہیں ان کو میڈیا سے دور کر دیا. آپ دیکھیں رویش کمار, ابھیسار شرما, اجے شکلا, پروین سانی, یہ وہ لوگ ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں, لیکن کم از کم بھارت کے ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں. انہوں نے وہ لوگ لا کر بٹھا دیے جو آر ایس ایس کی اسکول آف تھاٹ کو جو ہے وہ کیری کرنے والے تھے, یا جن کی فیملیز کا آر ایس ایس یا بی جے پی کے ساتھ کوئی کنیکشن تھا. آپ ارنب گوسوامی دیکھ لیں, اس کی پوری فیملی جو ہے یہ آر ایس ایس سے بلانگ کرتی ہے. تو یہ اس مینٹیلٹی کے لوگ انہوں نے آ کر اپنی میڈیا پر بٹھا دیے. لاسٹ پوائنٹ مجھے پتا ہے کیونکہ ٹرانسمیشن کا وقت کم ہے, کہ گزشتہ سال ہم نے جو کلپس دیکھے نا, جس میں وہ میجر گورو آریہ بھی بازو اٹھا کر باتیں کر رہا تھا, یہ بنیادی طور پر فرسٹریشن تھی. ان کو علم تھا کہ پاکستان کہاں پر کس طریقے سے ٹھکائی کر رہا ہے, کیسے مار پڑ رہی ہے, کیسے ان کی بحریہ ہمت نہیں کر پا رہی. وہ لوگ تو چاہتے تھے نا کہ ان کی بحریہ کچھ کرے, ان کی فضائیہ کچھ کر پائے, ان کی زمینی فورسز, ان کی آرمی کچھ کرے, لیکن ہم نے الاؤ ہی نہیں کیا. ہم نے ہر محاذ پر ان کو شکست دی. تو وہ فرسٹریشن تھی جس میں انہوں نے لاہور پر میں پورٹ بنا دی, اور وہ جو کراچی میں جو ہے وہ وکرانت کا استعمال کر دیا. یعنی وکرانت پاکستانی پانیوں کی طرف بڑھا بھی نہیں, انہوں نے وکرانت سے اٹیک کروا دیا, اسلام آباد میں پتہ نہیں کیا کچھ کروا دیا. تو وہ خود ایکسپوز ہوئے اور بری طرح ایکسپوز ہوئے. آج بھارت میں سین انڈینز وہ اپنے میڈیا کو سیریس نہیں لیتے, ان کو پتہ ہے کہ یہ گھٹیا اپروچ ہے یہاں پر. ہاں, انٹرنیشنل میڈیا بھی پاکستان کو سیریس نہیں لیتا. رضی صاحب, میں چاہوں گی کہ آپ بھی تھوڑا کوئک رہیے گا. جہاں پہ ہم نے انڈین میڈیا کی بات کی, وہیں پر پاکستانی میڈیا کو بھی ڈی جی ایس پی آر نے اور پاک افواج نے بہت سراہا. پاکستان کی میڈیا کی جو اسٹریٹجی تھی اور جس طریقے سے ہم لوگ سچائی اور حقائق بیان کر رہے تھے, سر میں چاہوں گی سر آپ اس کے اوپر بات کریں. دیکھیے, پاکستانی میڈیا کی کوئی خبر ایسی نہیں تھی کہ جو بعد میں غلط ثابت ہوئی ہو, اس نے کلیم کیا ہو کہ ہم نے فلاں جگہ پہ قبضہ کر لیا. پاکستانی میڈیا نے بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے, جب انٹرنیشنل تصدیقات ہو گئیں اور 4 طیارے گرنے کی باقاعدہ ڈاکومنٹری ایویڈنس مل گئی, تو پھر پاکستانی میڈیا نے کہا کہ ابتدائی خبروں کے مطابق جو تصدیق ہوئی ہے وہ 4 طیاروں کی تصدیق ہوئی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا نے اگر اس جنگ کے اندر میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر کوئی سب سے بڑی
कैजुअलिटी हुई है जंग के अंदर तो वो भारतीय मीडिया की हुई है, जिसमें सैकड़ों नहीं हज़ारों अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई थी। और पाकिस्तानी मीडिया जो है उसको संजीदा लिया गया, क्योंकि इसने जंग के दौरान भी कोई गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग नहीं की, कोई ऐसी खबर नहीं दी कि जो जिसे कहा जाए कि वो बाद में गलत साबित हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी, सैयद राग़िब अली साहब, मोहसिन नकवी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लग ऐसा रहा था कि भारत जैसे हमारा अपना मुल्क हो। हमारी खुफिया एजेंसियों ने जो किया उस पर तो मैं खुद हैरान था। तो मैं जो बात कर रही थी कि टारगेट्स आप उसी वक्त अचीव करते हैं जब आपकी इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो। देखें जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगेन मैं यही कहूँगा, इंटेलिजेंस का काम बेसिकली आप समझ लें, मुख्तसरन मैं बताऊँगा कि दो आप समझ लें काम हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपने एनिमी से उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो स्ट्रेटेजिक लेवल की जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसको प्रोटेक्ट करना है। पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं इन्होंने इन दोनों महाजों पर बड़ी ज़बरदस्त काम किया। जब जंग हुई तो ये पता चला कि पाकिस्तान के पास इस वक्त इंडिया का जो भी मिलिट्री स्प्रेड है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली पाकिस्तान के पास मौजूद थी। यही वजह है कि पाकिस्तान के जो अटैक थे वो अपने टारगेट्स को जाके उन्होंने हिट किया और वो सारा काउंट किया। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया। और ये बात अब सामने आ चुकी है कि इंडिया की एयरफोर्स को अमेजिंगली इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि पाकिस्तान की जो जहाज़ हैं उनकी बियॉन्ड विजुअल जो रेंज है वो 200 प्लस है। वो ये समझते रहे शुरू में, जो कहा जाता है, जो बताया जाता है, अभी तक मीडिया पे शेयर हुआ कि वो 200 समझ के उनके जहाज़ इस तरह वहीं पे उसी रेंज में फिरते रहे, जबकि पाकिस्तान के जो बियॉन्ड विजुअल जो रेंज थी वो 250 किलोमीटर थी। तो शुरू में ही वो इंडिया के जो बहुत सारे जहाज़ थे वो लॉक हो गए। तो ये कामयाबी डेफिनेटली इंटेलिजेंस इदारों की है कि उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया और एनिमी इन्फॉर्मेशन को वो निकाल के सारी की सारी अवेलेबल थी, जिसका प्रूफ है पाकिस्तान के एक्यूरेट अटैक के जो टारगेट्स हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। मेरे पास चूंकि वक्त कम है और सिर्फ 1 मिनट बाकी है तो मैं चाहूँगी कि मैंने ही क्या बात करनी है। बुखारी साहब, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि जाते जाते आपके लास्ट में ना सिर्फ रिमार्क्स चाहूँगी बल्कि चाहूँगी कि आप कुछ ऐसी भी बात करें कि जो हमारे हर पाकिस्तानी के दिल में उतर जाए, हर मुसलमान के दिल में उतर जाए। मैं यकीनन अर्ज़ करूंगा कि 5th जनरेशन वार है। ये जिस वार की हम बात कर रही हैं आम जंग नहीं थी, ये 5th जनरेशन वार थी। और इस हमारे इस दौरानिए में ये पहली वार है और इसके फाते, इसके हीरो वो फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब हैं। मेरा हुकूमत पाकिस्तान से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब से, ये पूरी कौम की जानिब से मुतालबा है, अर्ज़ है कि आप इस हमारे विरसे को हमारी दरसी किताबों का हिस्सा बनाएं। जैसे हमने पिछले अपने फातहीन और अपने हीरोज़ की बातें पढ़ी हुई हैं, हमने उनको देखा नहीं, उनको सुना नहीं है, लेकिन उनकी मोहब्बत आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है। और आज उसी की बरकत एक पाकिस्तान के एक नौजवान वो अपने मुल्क और अपने वतन के लिए जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। तो मैं उस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस मार्का हक को, बुनियाद मरसूस को, और हमें फील्ड मार्शल की इसका बहादुरी और जुर्रत को हमें अपनी दरसी किताबों का, अपने सिलेबस का हिस्सा बनाना होगा, ताकि हम अपने इस विरसे को आइंदा आने वाली नस्लों तक मुंतकिल कर सकें। और दूसरी बात यह है कि हमें अल्लाह ने एजाज़ बख्शा है कि आज हुकूमत, अगर सऊदी हुकूमत, सऊदी बादशाह शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और उनके वली उल अहद वो खादिमुल हरमैन शरीफैन है, तो आज बुनियाद मरसूस मार्का हक की फतह के बाद अल्लाह ने हमारे फील्ड मार्शल को, अफवाज पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को मुहाफिजुल हरमैन शरीफैन बना दिया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सालसी के मनसब पर हमने जिस तरह मुनसिफी से और इंसाफ और अदल से काम करके दिखाया, उसका रिजल्ट हमने देखा कि ईरान की पार्लियामेंट में और ईरान की सड़कों पर हमारी बेटियों ने, वहाँ की अरकान असेंबली ने तशक्कुर के नारे लगाए। इसमें कोई शक नहीं। और सिर्फ हमारे ईरानी बहन भाई नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी और हर वो दुनिया में रहने वाले के अमन का दाई है वो भी तशक्कुर पाकिस्तान के ही नारे लगाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, कहते ना कि जान है तो जहान है, हम कहेंगे कि पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तानी हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को यूं ही शादो आबाद रखें और दुश्मन को हर सूरत हम यही चाहेंगे कि हमारी पाक अफवाज जो है वो चारों शाने चित कर दे। हमारी पाक फ़ज़ाइया ने जो किया, हमारी इंटेलिजेंस ने जिस तरीके से रोल प्ले किया, हमारी ISPR, हमारी जो दीगर स्ट्रेटजिक एजेंसियाँ हैं जिस तरीके से उन्होंने अपने किरदार को निभाया इस मार्का हक की कामयाबी में, उसमें सबका किरदार इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और बिलखुसूस पाकिस्तानी मीडिया का भी, हमें
اسے بھی پیچھے نہیں رکھنا چاہیے. ہم نے بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ رول ادا کیا کہ ہم کوئی ایسی خبر نہ دے دیں اپنے ناظرین کو کہ جو حقیقت سے منافی ہو اور پھر جس کا نقصان، جس کا خمیازہ ہمیں بحثیت قوم اٹھانا پڑے. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.